Okay guys, good morning. Dito tayo sa Panabo, Southern Davao National High School, located at Southern Barangay Southern Davao. It's a Monday, no? And flag ceremony sila guys. No? Flag ceremony sila. Siyempre si Sir Agudo yung nag-announce. And dito guys, papunta kami ng Panabo Central. Nasali yung anak natin sa quiz, Math and Science quiz week exam, no? Okay, good morning sa tanan. Good luck sa inyong exam, ha? Okay. Tinuri mo dali ka magsakay. Pwede kung naibangko sa tunga, pwede po bangko. Pwede ba sinapay ma-additional bangko sa tunga? Ato lang iuli dari unya. Duha. Oh, ulamig kuan ma'am. Duha lang ma'am. Kaya ato lang iuli dari ma'am. Ako ray bahala mo uli. Sige, para makarga mo, mausa na lang. Pwede man duha sa front set. Sige. Okay, sir, no? Si Sir Rodward ang yung namahala sa Southern Davao Elementary, Southern Davao National High School at Tisky. Dito guys. Okay ra. Ang pag-ulian nila, sir. Kamong duha mo dito sa tubangan daw kay kaya man. Ang pag-ulian nila. Ayaw na lang isa lang.